अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद आवर ड्रामा कप स्पेशल एंड आज हमारे स्पेशल में है जलन की मीनू मीशा। क्या बोलूँ, पेट नेम से बात करूँ या नॉर्मल बात करूँ? आई थिंक अरीबा बोलते हैं। नहीं नहीं, मुझे आज कैरेक्टर पे बात हो रही है अभी हम। तो कैरेक्टर में रहना होगा। कैरेक्टर में रहना होगा। याद याद तेरी नाल नाल रहना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फरह? बिल्कुल सही, थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम थैंक यू एंड फॉर यू लुक इनवाइटिंग वेरी मी। नाइस शीक एंड वो Thank you. अदर देन द वहाँ पे आप आराम से अपनी वो आई लव योर वार्डरोब। लेट मी स्टार्ट विथ योर वार्डरोब इन जलन। वो खुद की भी है खुद की या है। खुद की है? खुद की है। वाओ, और पहली बार वो एक प्रेग्नेंट वुमन वाला एक्सपीरियंस Yes. मुझे मिला। Yeah. सो ऑब्वियसली मैंने अपनी बहनों से और अम्मा से पूछा कि क्या करना चाहिए, करना चाहिए? किस तरह के कपड़े पहनाऊं जो लगे भी कि अमीर लड़की है हाँ। लेकिन प्रेग्नेंट है, और सारी चीज़ें देखी और मारे भी फिर बहन को। तो ये सब कैसे होगा? सो ऑब्वियसली शी हेल्प मी आउट कि ये बना लो इस तरह। हाँ। बिकॉज आई ऑलवेज थिंक कि ड्रामा के लिए जो आपका कपड़ा है ना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अब हो गया है। हाँ। आई थिंक एक टाइम पे नहीं था, ये नहीं बट था। अभी हो गया है, I लोग बात actually- करते हैं। हाँ, आई एक्चुअली थॉट कि किसी ने लाइक तुम्हारे में पूछने लगी थी कि किसने स्पॉन्सर किया एंड ऑल दैट, बट दे वर nobody. योर ओन। Yeah. वाओ, दे वर रियली नाइस। Thank you. लाइक सम ऑफ देम तो आई वाज लाइक मैं इसको स्क्रीनशॉट करके इसको भेजूंगी, इससे पूछूंगी कि ये वाला इसका कहाँ का है। वेरी नाइस। ओके, सो बिकॉज येस एज यू सेड प्रेग्नेंट वुमेन, सो वो बहुत जगहों पे तुम्हारा वो लग रहा है वो खुला खुला एंड वो तुमने तो कितना मुश्किल होगा, बिकॉज नॉर्मल तो तुम ऐसी हो। पहली बात तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कैसे उसको मैं कैसे दिखाऊं लोगों को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। नहीं समझ आ रहा था ना, एक्सपीरियंस नहीं हुआ अभी तक। बट देन ऑब्वियसली जो मेरी मदर है इस ड्रामे में, शी इज़ द वन हु रियली हेल्प्स मी आउट कि क्या करना है, वो क्वेश्चन की मदद से। सो हो गया सॉर्ट आउट। अच्छा, चलो दैट्स ग्रेट। ओके, अब मुझे बताओ कि स्क्रिप्ट जो पहली दफ़ा आया एंड यू सॉ द स्क्रिप्ट एंड यू लाइक, उस टाइम पे क्या थॉट थी? सो स्क्रिप्ट जब मेरे पास आई तो मेरे पास रात के तकरीबन कोई 10-11 बजे थे, मुझे फ़हाद मुस्तफ़ा का मैसेज आया। ओके, अरीबा व्हाट आर यू अप टू दीज डेज? तो मैंने कहा मैं भी कुछ टाइम फ्री हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, मैं तुमको भेज रहा हूँ, प्लीज़ उसको पढ़ लो कल और मुझे बताओ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम करो। Okay. So, मैंने कहा अच्छा ओके। अब फ़हाद इज़ लाइक मेंटोर फॉर एवरीबॉडी, फॉर अस, कि वो फ़हाद मुस्तफ़ा है। तो मैंने कहा ठीक है, करते हैं, क्यों नहीं। जब नेक्स्ट डे मेरे पास स्क्रिप्ट आई, मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेरा एक कैरेक्टर पहले लोगों के सामने था एज अ निशाल, कोई नेगेटिव, चांद, यस, तो उससे बिल्कुल ऑपोजिट ही प्ले था ना। Yeah. तो मैंने कहा करना चाहिए, क्यों नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, करते हैं। फिर मैंने उनको बोला सही है, हम करते हैं। देन हमारी डेट्स वगैरह फाइनल हुई एंड देन फिर डिसाइड हुआ कि चलो करना चाहिए। उस टाइम पे कोई ख्याल नहीं आया कि ओ ये कुछ थोड़ा सा कुछ, या कुछ चीज़ें स्क्रिप्ट में ऐसी थी जिन पे मैं अभी तक डिसअग्री हूँ। Okay. कि मेरा एक डिसअग्रीमेंट चल रहा था डायरेक्टर के साथ भी या लोगों के साथ, कि शायद ये हमें नहीं दिखानी चाहिए, बिकॉज दैट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपकी चीज़ों में, उसमें जो आप चेंज कर सकते हो, आई थिंक। बट समहाउ ऑब्वियसली राइटर का और सब लोगों का प्रेशर भी होता है, तो इस वजह से भी हम लोग इतनी चीज़ें नहीं चेंज कर सकते। और फिर हमें उसे अपने अंदाजे से भी बनाना पड़ता है, जिस तरह से हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वो भी हमको रखना है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं। सो हाँ, थोड़ा सा मुझे था एक दो चीज़ों पे, पर वो नहीं चेंज हो सकी। बट इट्स ओके, मैंने इन द एंड वो करी एज सो यू डिड ट्राई। हाँ, मैं करती हूँ। तुम करती मैं हो? वही। मेरे सवाल होते हैं डायरेक्टर से। अच्छा, अब okay. उनको बुरा लगे अच्छा लगे, Which आई is ऑब्वियसली good. आस्क्ड कि भाई ये करें, ये लड़की तो इतनी मॉडर्न दिखाई है, अच्छे घर से आई है, स्कूल में पढ़ती थी, फर्स्ट आती थी, तो क्या इसके पास इतनी अकल नहीं है कि ये पूछे अपने मियाँ से या अपनी नन से या अपनी माँ से डिस्कस करे या अपनी बहन से डिस्कस करे? तो ये सोसाइटी जो है बहुत चेंज हो गई है आजकल। तो वो एक मुझे था। कुछ आगे एक दो चीज़ें और आएंगी जो लोगों को समझ आएंगी, जो बहुत मज़े के टर्निंग पॉइंट आने वाले हैं अभी ड्रामे के अंदर, बहुत मज़े के। ओके, तो उसमें शायद लोगों को कहीं ना कहीं लगेगा कि बोलना चाहिए, करना चाहिए, बट अब वो स्क्रिप्ट की डिमांड है, जो हुआ है, तो वी हैव टू फॉलो दैट थिंग। सो तुम्हें लगता है कि मीनू जैसी बहनें एग्जिस्ट करती हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप मुझसे पूछे ना, मैं अगर एज अ अरीबा बोलूँ, आई एम सॉरी, मेरी अपनी 4 बहनें हैं एंड मैं सबसे छोटी हूँ घर में बहनों में। मेरी तो बहनें मुझे बाकी सर पे बिठा के रखती हैं, छोटी बहन को। और मैं भी अपनी बड़ी बहनों को बड़ा एडमायर करती हूँ इन एवरीथिंग, बिकॉज दे हेल्प मी आउट। अब मेरे फैशन सेंस में बचपन से लेके अब तक तो
हो सकता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही हो जिसको राइटर ने निकाला है, क्योंकि शायद वो चाहती हो कि ये चीज़ सामने आए जो हम तक नहीं पहुंची है, और उसने हम तक पहुंचाने के लिए, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको नहीं पता शायद इसीलिए, ये मुझे लगता है, दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू मे बी। ओके लेकिन इतनी ज़्यादा जलन जो दिखाई है जलन में, इतना मुझे लगता है अभी नहीं होती है पर ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट में ड्रामास में थोड़ा सा तो दे ऑलवेज एनहांस इट एंड ऑल दैट व्हिच सैडली ये टॉपिक लेकिन ऐसा है। जहाँ तक इसमें मेरी जो बहन का जो कैरेक्टर दिखा है निशा का, वो एग्जिस्ट करता है, दैट्स ट्रू, ऐसा है। मैंने देखा है कजन्स में, इधर उधर लोगों में, सुनने में भी आता है कि ये चीज़ है कि अगर उसके पास कुछ अच्छा आया तो मुझे भी चाहिए, मुझे भी वैसा ही चाहिए, वो कलर ये कलर, यू नो, ये चीज़ तो है अच्छे हेल्दी वे में, और नहीं पर है। ओके अच्छा मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा सीन था कि या कोई ऐसा सीन था कि जिस पे बहुत वो हुआ कि यार अनकंफर्टेबल फील किया कि नहीं आई कैन नॉट डू दिस सीन, एंड डायरेक्टर से बात की कि मैं ये सीन नहीं कर सकती, या बहुत मुश्किल लगा? ओके, सो देयर इज़ अ सीन जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, आई थिंक दैट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट सीन फॉर मी, मोस्ट डिफ़िकल्ट सीन। मैंने अगर आज तक 3 से 4 ड्रामे किए, उसमें अगर कोई सबसे मुश्किल सीन था तो वो वही था फरा। मुझसे नहीं हो पा रहा था, यू नो। सो लेट्स टेल द ऑडियंस, यू टॉकिंग अबाउट द थप्पड़ वाला सीन, लाइक 3 थप्पड़ जो लोगों ने उसका बहुत अच्छा खासा एक रिव्यू दिया है ऑन इंटरनेट, ऑन सोशल मीडिया। मेरे लिए लिटरली, यू नो, मेरे हाथ शिवर कर रहे थे द टाइम व्हेन डायरेक्टर सेड कि तुमको थप्पड़ लगाने, बाल पकड़ने, ये तो वो सीन 1 गो था। वो पूरा सीन 1 गो था, उसमें आप ब्रेक नहीं कर सकते थे क्योंकि आपकी एनर्जी ड्रॉप होगी, आपका मूड चेंज होगा, आपके एक्सप्रेशंस चले जाएंगे, सो यू हैव टू डू इट ऑन अ 1 गो। एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर मी ऑन सो मैनी वेज, बिकॉज पहला वे तो ऑब्वियसली आई एम सो अटैच्ड टू मिनाल ऑफसेट, ठीक है, सो शी इज़ लाइक अ यंगर टू मी, लाइक अ किडो, यू नो, लाइक छोटू सा। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था बाल पकड़ना, मारना, क्योंकि बट देन इस सीन को हमने, मुझे याद है 6:30 7 o'clock डायरेक्टर ने डिसाइड किया था हमको शूट करना था, बट इसको 9 o'clock हो गया था, जस्ट बिकॉज के मुझे ये था कि मैं प्रॉपर इस कैरेक्टर, इस चीज़ को ले लूँ कि मिशा के ऊपर जो एक सदमा लगा है ना, क्योंकि वो मेरा एक टर्न पॉइंट था फॉर माई अच्छी वाइब, ब्रेकिंग पॉइंट एग्जैक्टली फॉर माई सेल्फ, के भाई टूट गई ना अब तो मैं, नाउ आई नो एवरीथिंग। पहले तो सिर्फ मेरे ख्यालात मुझको बोल रहे थे कि नो अरीब ऐसा नहीं है मिशा, तुम गलत सोच रही हो, बट ऑन दैट थिंग, ऑन दैट नोट सब पता चल गया। तो ऑब्वियसली फिर थोड़ा टाइम लगा। नादिया हुसैन रियली हेल्प मी आउट फॉर दिस, कि सीन में तुम अरीबा मिशा समझ के करो, तो मैंने थोड़ा टाइम लिया डायरेक्टर से, मैंने कहा मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, और फिर मैंने उस सीन को थोड़ा सा समझा, एंड देन बट थप्पड़ वो रियल नहीं मारे हैं मैंने, रियल नहीं है वो। ओके, लोगों को लग रहा था कि वो रियल थप्पड़ है, वो मैंने रियल नहीं मारे हैं, मैं मार ही नहीं सकती रियल। मैंने ड्रामे में आज तक किसी को, जब मेरा कोई सीन आया, चाहे वो कोई चांद्रक का सीन हो, या कदम कदम इश्क के साथ असफर को थप्पड़ मारना हो, या फिर इसमें मेरी बहन निशा को, मिनाल को, मैंने किसी को रियल थप्पड़ नहीं मारा है। इट्स जस्ट लाइक अ प्रिटेंड, और वो प्रिटेंडिंग में होता है, इधर से प्रिटेंड हुआ और मैंने खुद खाए हैं थप्पड़, अच्छा, रियल में फिर मैंने मारा नहीं है ड्रामे में किसी को थप्पड़, नहीं। ओह, सो दैट वाज ऑल प्रिटेंड, इट्स ऑल प्रिटेंड। और वो तीनों थप्पड़ ऑन अ सेम गो में हुए थे, ऑन अ 1 गो, और वो तीनों पे सिर्फ एक मैंने बताया था कि लाइक कट कट, लेकिन वो रियल नहीं थे, वो रियल नहीं। मैं नहीं मार सकती रियल, मैं नहीं मार सकती। आई नो एज अ एक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपको ये करना पड़ता है, बट समहाउ मुझे लगता है कि शायद कुछ ऐसा पॉइंट भी आएगा किसी ड्रामे में जिसमें मुझे ये शायद करना पड़े। बट इवन नाउ यू आर सेइंग, एंड आई विल गो बैक एंड वॉच दैट सीन अगेन, एंड एक्चुअली नहीं लगा, आई डोंट थिंक कि अभी भी कमेंट्स में पीपल कैन टेल अस, आपको लगा अच्छी एक्टिंग है? बिल्कुल अच्छी एक्टिंग आपकी भी और अगला बंदे की भी, कि जिसको पढ़े हैं, यू नो, बिकॉज़ द वे द मूवमेंट वाज दैट्स अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन 2 एक्टर्स ना, वही होता है। दैट्स ग्रेट। अच्छा ये बताओ कि उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं लगा और डायरेक्टर को नहीं बोला कि यार बहन को तो मार ही रही हूँ, दो जो तीसरा थप्पड़ मैं असफंद को ना मार दूँ? तीसरा क्या, मैं तो चौथा 5वां मारना चाहती थी, हाँ, लेकिन स्क्रिप्ट की डिमांड है, वी कांट डू दैट। हाय, तो अगर अरीबा को होती तो मार देती। असफंद भी चाह रहा था कि मैं उसको मारूं, बट स्क्रिप्ट की डिमांड थी, सो वी हैव टू फॉलो द स्क्रिप्ट रूल्स।
I know. Okay, because वही question है, हर बंदा is like so many people are saying कि I know. यार ये जो थप्पड़ है आपको ये पता है बहन को मुझे नहीं मियाँ को बहन को भी पढ़ना चाहिए था because she also needs an और awakening. छोटी है ना, But तो मुझे उसको उस वे में मारना चाहिए था कि छोटी है, लेकिन मैंने तो उसको मारा एंड देन फिर मियाँ के ऊपर बात नहीं आई और फिर लोगों ने मुझसे बड़ी कंप्लेन करी है ट्विटर पे, तो लोगों ने मुझे Yes, we know. कंप्लेन के लेटर्स लिखे हैं, पूरे कंप्लेनिंग लेटर्स नहीं होते बड़े मैसेजेस में कि अरीबा आपने वापस जाकर उनसे क्यों मियाँ को बोला कि मेरे पास वापस आ जाओ और फिर क्यों रोई कि मुझे मियाँ चाहिए. मैंने उनको बोला मिशा को मियाँ चाहिए, रीबा को नहीं चाहिए, मिशा को चाहिए था. मैं क्या कर सकती हूँ? आई एम जस्ट प्लेइंग माई पार्ट, यू नो. जितना अच्छा मैं कर सकूं कि आपको वो रियल लग रहा है कि रीबा, तो इट्स नॉट रीबा, इट्स मिशा इन द एंड, यू नो. ओके, सो थप्पड़ का तो हमें पता चल गया. अच्छा मुझे बताओ कि कोई ऐसा सीन जिसमें तुम लोगों के कोई ऐसा सीन जब तुम लोग कर रहे थे एक्ट आउट, सम नाइस इंसिडेंट दैट हैपेंड एंड यू वुड वांट टू शेयर एट द बहुत होते सेट थे अदर देन द ये वाले सीन्स. एक अच्छा, इस सेट पे एक बड़ी मज़े की चीज़ हुई इस ड्रामे के सेट पे. इस सेट पे हम लोग गिरे बहुत हैं. मैं और मिनाल तो मतलब अच्छा सीन हो रहा है, सीढ़ियों पे जाते हुए, वो जो सीढ़ियों पे जाते हुए, सीढ़ियों से उतरते हुए. एक मिनाल का इसमें सीन आप लोगों ने देखा होगा जिसमें वो और असफन जो है रिमोट के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं. हाँ, उसमें वो लोग गिरे, मिनाल बहुत बुरा गिरी. ओह माय गॉड. मेरा सीन क्या था, जो हम लोग, मेरा जो ओपनिंग शॉट आप लोगों ने देखा ना, खूबसूरत सी मिशा खड़ी हुई है, बाल पीछे कर रही है, तो वो मिशा चोट खा के डायरेक्टर ने पूरा बेचारे ने पाँव मेरा मुड़ गया था एंड आबिस भाई ने पूरा पाँव को मेरा मेरा ट्विस्ट हो गया था पाँव. मैंने क्या किया, मैं सामने देखती हुई आ रही थी और नीचे पूरा एक स्टेप था. ये मैं करती हूँ, मैं सामने देख रही हूँ, नीचे स्टेप है, दौड़. एंड मैंने सबसे पहले उठ के क्या किया, मैंने सबसे पहले देखा कि मुझे देख I think that's the first thing देखने के बाद मुझे 2 सेकंड के बाद रियलाइज हुआ रीबा तुम्हारा पाँव पूरा ट्विस्ट हो गया, बिकॉज आई वाज वेरी हील दैट डे, क्योंकि मेरा सीन ऐसा था कि वो आई कांटेक्ट एंड ऑल, तो बैंड बज गई थी. फिर खैर 10-15 मिनट थोड़ा सा रोने धोने के बाद का वो सीन देखा आप लोगों ने जिसमें जुल्फे ऊपर जा रही हैं जी, वो गिरने के बाद का सीन है. तो मुझे बताओ कि जब शूट कर रहे होते थे जैसे ये जुल्फों वाला सीन, वर यू अराउंड व्हेन दिस वाज हैपनिंग और नो, यू वर नेवर देयर? Obviously, अगर जैसे अब एक नहीं, I'm talking about the pony वाला, जुल्फे वाला, not your जुल्फे वाला. I know, you're talking about the Minal one. Yes. Obviously, I was there on the set that day. हाँ, okay. When she was shooting that scene on the stairs of the house. मुझे याद है हम लोग थे साथ, क्योंकि obviously हम लोगों के mix scenes हो रहे होते हैं एक दिन में, तो यार उस yeah, okay. But you know, कुछ scene मिनाल के बारे में मैं ये कहूँगी, शी इज़ अ छोटा पैकेट फॉर मी. लाइक छोटा पैकेट नहीं होता है, हम कहते हैं ना एक छोटे से पैकेट में बड़े मज़े की चीज़ें हैं, तो वो है एक छोटा सा पैकेट में मज़े की चीज़ें हैं, और वो बड़ी यंग एज से काम कर रही है. मैं तो उसको अपने आगे मंजा हुआ एक्टर कहती हूँ. उसका रीज़न ये क्योंकि मैंने 4 ड्रामे किए हैं ना, तो वो मेरे ख्याल से 20-25 कर चुकी है अब तक. I do have a question on this. In a young age. Yes. You know, तो वो स्ट्रगल पार्ट और वो सारा वो कर चुकी है, तो उसके अंदर है. So how was the whole experience? एक तो इमाद इरफानी and even मिनाल के साथ And Fahad was there. So you know वो करते हुए कहीं कहाँ तुम्हें like experience कैसा था, learnings कैसी थी? अच्छा, सबसे पहले इमाद के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ब्रिलियंट है. इमाद के बारे में मैंने सुना हुआ था कि इज़ अ वेरी गुड एक्टर, फाइन एक्टर. जब मैंने इमाद के साथ मैं उनको चीख देख चुकी थी अपने शूट से पहले, तो ऑब्वियसली मेरे घर में एक था ऑलरेडी इमाद का एक लाइक ऑरा जो एक होता है अराउंड, तो वो मेरे लिए भी था ऑब्वियसली. लेकिन इमाद इज़ द मोस्ट अमेजिंग पर्सन ऑन सेट. ही इज़ अ जेंटलमैन, लाइक अ प्रॉपर आई यूज्ड टू कॉल हिम जेंटलमैन. like दरवाज़ा खोलना, पानी देना, ये करना, सॉरी, एक्सक्यूज, एंड दिस इज़ मी ऑल्सो, बिकॉज मेरी भी एक आदत है इस तरह की चीज़ें कि सॉरी, एक्सक्यूज मी, ये वो, एंड ही ऑल्सो हैज़ दैट थिंग. ओके. तो वो बड़ा रहता था और सीखने को बड़ा मिला. कभी कभार मैं डर जाती थी ना, क्या करूँ, ये कैसे करूँ, ये नहीं हो रहा, ये तो कर ही नहीं सकती. एंड इज़ लाइक यही तो कर सकती हो, यही तो कर सकती हो. So, वो जो एक हिम्मत थी ना, वो जो पॉजिटिविटी मुझे इमाद से सेट पे मिलती थी, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरा इमाद के साथ एक दोस्ती वाला जो वो था ज़्यादा, वो इसी सेट पे हुआ कि हम लोगों की इतनी दोस्ती हुई. एंड देन
ہم لوگ میوزک کے بارے میں بات کرتے تھے. ہی از آلسو اے فین آف فریڈی مرکری, می آلسو, کوئنز, یو نو. تو وہ ہم لوگوں کا بڑا گپ, میوزک سیشنز, یہ سب ہوتا تھا. تو ہی از امیزنگ. تو جب وہ اس کا دھکے والا سین تھا جس میں جب وہ فائل نہیں مل رہی ہوتی ہے اینڈ یو نو ہی پشز یو آف اینڈ یو, عماد جب ایکٹنگ واز اٹ لائک اے ون ٹیک, اور اس میں بھی تم دونوں کی ذرا تھی ون ٹیک, بیکاز عماد از لائک when Imad is saying something نا in front of you, وہ ایکٹنگ کر رہا ہے کچھ, تو وہ آپ کو بھی نکلوا لے گا. وہ اتنی پازیٹیو وائبس کے ساتھ آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں. ہاں, اور اتنا کمفرٹ کر دیتا ہے آپ کے اراؤنڈ, یو نو, ایک زون بنا دیتا ہے کمفرٹ کا, کہ دین آپ کو ہوتا ہے کہ یار اوکے ہم میاں بیوی ہیں, اسپندن مشرا از لائک ہاں چل ہے, ہسبینڈ وائف ہی ہیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جب یہ تم لوگوں نے سائن اپ کیا, اسٹارٹ کیا, ایون آفٹر یو شاٹ ایوری تھنگ اینڈ آل دیٹ, ڈڈ یو ایز اریبا فیل ان اینی وے کہ اس پہ اتنی نیگیٹیوٹی آئے گی, یا تمہیں تھا کہ یہ بس ایک نارمل وہ ہے؟ Did you guys think of it that way کہ نیگیٹیوٹی فار اے نیگیٹیو کریکٹر فار نشا, تو میں تو آلریڈی فیس کر چکی تھی نا ایز اے نشال before, yeah. تو مجھے پتا تھا کہ اس کے لیے ٹف اس لیے ہو رہا تھا بیکاز آئی تھنک شی از پلے فرسٹ ٹائم نیگیٹیو رول ان ہر ڈراما, تو اس کے لیے آئی تھنک تھا, بٹ میرے لیے نہیں تھا. بٹ اوور آل ڈرامے کو بہت مل رہا ہے نا. جب ہوا نا مجھے نہیں پتا تھا اس وقت, تو ہم لوگ واقعی ڈرامے کی طرح ڈرامہ کر رہے تھے, اور ہمیں یہ تھا کہ یہ ایک سوسائٹی میں یا کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا اور اس کو ہم نکال کے باہر لا رہے ہیں کہ ہاں یہ بھی ہو رہا ہے, تو اس پہ بھی ذرا غور کیجیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ڈرامے میں اس طرح کی چیزیں کریں گے تو وہ بھی کرنا شروع ہو جائیں گے. that's what people are, کہ آپ کیوں انہانس کر رہے ہیں, ایسے تو ہو جائے گا. ہم اپنے ڈراموں میں ریپ تو نہیں بنا رہے ہیں, ہم تو نہیں ڈراموں میں دکھا رہے ہیں کہ بچے ریپ ہو رہے ہیں, نہیں, پر وہ تو بہت کامن ہے. دیٹ مینس ڈراموں سے نہیں جا رہا ہے کوئی میسج. میں مانتی ہوں ڈراموں سے سم ہاؤ کوئی نہ کوئی چیز لوگوں کو اٹریکٹ کر جاتی ہے, ان کو ٹچ کر جاتی ہے ود دیئر اسٹوریز, اور کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں فیس کیا ہوتا ہے, بٹ ایسا نہیں ہے. تو ٹھیک ہے اگر ڈرامے میں آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ اس کو سپورٹ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سپورٹ کریں اور آپ تعریفیں لکھنا شروع کرتے ہیں, نہیں, ایٹ لیسٹ آپ سمجھیں تو ڈرامے کو بھی ڈرامہ نہیں ختم ہوا, ختم ہونے کے بعد یو ول ڈیسائڈ کہ کیا تھا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے کوئی ایک میسج ملے اور آپ کے گھر میں کوئی ایک بچہ یا بچی ایسا ہو, یو ڈونٹ نو. ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں بھی کوئی ایک مشا ہو جو بہت کچھ بولنا چاہتی ہو اپنی ماں سے پر نہیں بول پاتی ہو. ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کوئی نشا ہو, کوئی اسفندیار ہو, کوئی احمر ہو, یو ڈونٹ نو. سو اس کو دیکھ تو لینا, اس کو دیکھ تو لیں. ہمارے یہاں جو ہمارے کانسیپٹ ہے, میں بات کرنا چاہتی ہوں فرح, ہمارے یہاں جو لوگ ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ فینس نیگیٹیوٹی کرتے ہیں, فینس غلط کامنٹس کرتے ہیں, نہیں, ہم ان کے آگے ایک اورا دیتے, ہم ان کو نا دے دیتے ہیں کچھ پیکٹ میں بنا کے کہ یہ دیکھ لو, تو وہ پھر اسی میں سے چوز کر لیتے کہ ہم کو اریبا. اب اگر آپ کہہ دیتے کریکٹر کے سٹارٹ میں کہہ دیتے کہ اریبا تو اس ڈرامے میں ایسی لگ رہی ہے, کوئی بھی کہہ دیتا ہے نا, تو ایوری بڈی ول فالو دیٹ تھنگ, اریبا یہ لگ رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایوری ون ہیز دیئر اون اوپینین کہ بھائی یہ ایسا لگ رہا ہے, یہ یہی کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. جیسے نشا کا کریکٹر مجھے بڑا مزے کا لگ رہا ہے ڈرامے میں, مجھے ایون اسفن کا بڑا اچھا لگ رہا ہے. They are playing their roles. اور بڑے پاورفل رولز ہیں ڈرامے کے وہ دو. اگر دیکھا جائے تو وہ ایک دو امپورٹنٹ پلرز ہیں ڈرامے کے, ایز مشا اینڈ احمر, they are more important. تو وہ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے, تھوڑا سا انتظار کریں, کچھ آئے گا. تو ابھی ہم 13th ایپیسوڈ تک پہنچے ہیں, بٹ اینڈ آئی تھنک یو سیڈ اباؤٹ 20 ایپیسوڈ. یس اٹس 20. اوکے, سو دیٹس گڈ کہ وہ یو نو چھوٹا پیکیج ہے. گڈ تھنگس. اور ابھی میں ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ پیمرا ڈراموں کو بین کر رہا ہے, یہ ساری چیز, یو نو. اب ٹھیک ہے, اگری آن سم ہاؤ کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں دکھانی چاہیے یا کچھ ہیں, لیکن آپ یہ تو نہ کریں نا, باقی چیزوں کو بین کریں نا. وہ جو اتنا کچھ ہو رہا ہے آج کل, ریسنٹلی آئی یو نو وہ جو ایک اسٹوری میں نے دیکھی ہے, تو سو ہارٹ رنچنگ فار می, تو اس کو تھوڑا آپ اسٹاپ کریں, نہ کہ آپ ہمارے ڈراموں کو بین کریں, ان کو آپ بند کریں, پھر ہمیں آپ بین کریں. یس. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر مینو کے کیریکٹر میں کچھ یو ایز اریبا وانٹ ٹو ری رائٹ 2 or 3 things, what would that be? ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ, میں اس کو ری رائٹ تو کیا, میں اس کو پورا ہی چینج کرنا چاہتی تھی, جو کہ نہیں ہوئی. وہ آپ لوگوں کو آگے دیکھنے کو ملیں گے. آئی کانٹ سے رائٹ ناؤ بیکاز سچ اے ٹرننگ پوائنٹ. اوکے, تو آئی کانٹ سے اینی تھنگ. اوکے, اٹس اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. 13 ایپیسوڈس تک جب ہو چکا ہے اس میں کچھ بتا دو. ہاں,
جیسے 13 تک اس میں یہ دکھا. اب یہ والی جو چیز تھپڑ والی, اگر میں اریبہ ہوتی اور میری بہن نے کچھ ایسا کیا ہوتا اور میرے میاں اور میری بہن نے کچھ ایسا کیا ہوتا, آئی ایم ناٹ بلیمنگ اونلی مائی سسٹر, آئی آلویز بلیم, میرے میاں کو بھی میں کروں گی نا بلیم ہمیشہ. اگر اس نے بھی کچھ ایسا کیا ہوتا تو obviously I slap him first, کہ وہ تو میری چھوٹی بہن ہے, اس سے تو میں بعد میں نپٹ لوں گی نا گھر جا کے, تم تو ذرا ادھر آؤ, تم کو پہلے میں کروں. تو یہ کرتی میں. دوسرا پھر اس میں نے ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹس کی ہوگی کہ جب وہ واپس آتا ہے تو ہم جسٹ بیگنگ ہیں, میں ایم بیگنگ مائی اما آلسو ٹو بی وتھ ہم, یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو, کیوں لے لو بھائی, مجھے سب دو, تم سب کچھ لے لو اور بس وہ مجھے دے دو. میں تو کہتی مجھے اب تم سب دو, ہاں, اور تم جاؤ. بالکل صحیح, آپ نے بالکل صحیح کہا. I think people also want you to do that. Because you know, as a strong woman, you know, I work for myself. تو میں تو نہیں چاہوں گی کہ میں کسی ایسے آدمی کے سامنے جا کے لاچار عورت, کیوں لاچار عورت, we are not لاچار now. 90, you know, میں مانتی ہوں ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں بہت ساری عورتیں ہیں جو بولتی نہیں ہیں اور کام بھی کرتی ہیں اور بولتی نہیں ہیں, بٹ ہم لوگ ایز اے اسٹرانگ وومن ہم برداشت کریں گے. ایون ہماری بہن کیا, ہماری کسی دوست کے ساتھ یا دوست کی بھی کسی دوست کے ساتھ بھی ہو رہا ہوگا تو ہم کھڑے ہوں گے, بتاؤ ذرا, بتاؤ کیا ہوا. تو وہ میرے لیے بڑا مجھے غصہ آتا تھا کرتے ہوئے, تو وہ غصہ آنسو بن جاتا تھا پھر ڈرامے میں. سو کبھی لکھنے کا شوق ہوا ہے, خود ڈرامہ, اتنے ڈرامے کر لیے اینڈ آل دیٹ, اور اتنی تم سوچ رہی ہوتی ہو کہ میں یہ ایسے کروں, کبھی شوق ہوا کہ بیٹھ کے خود ڈرامہ لکھوں گی تو ایسے لکھوں گی یا نہیں؟ لکھنے کا شوق مجھے نہیں ہے, میں چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھ لیتی ہوں کبھی کبھار, لائک کوئی سینٹینس کچھ لکھ دیا, کوئی کہیں سے پک کیا تو لکھ دیا. فار ایگزامپل جیسے میں نے مشا کیریکٹر سے اپنے جو چیز اٹھائی, وہ یہ اٹھائی کہ لڑکی کو اتنا گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے, ان رائٹ ورڈ, کہ اتنا آپ کو نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو, آپ ایک مڈل کلاس اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہو, آپ کوئی بہت لوور نہیں ہو کہ آپ کے فادر آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. فادر یا مدر کی سپورٹ کے علاوہ بھی آپ خود اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتی ہو نا. آپ ایک پڑھی لکھی, بچپن سے دکھایا فرسٹ پوزیشن, یو نو, وہ جو دکھایا انہوں نے بچپن سے, تو پھر آپ اپنے آپ کو ایک مرد کے آگے اتنا ڈاؤن نہیں کر سکتے, اتنا نہیں کر سکتے, بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. بالکل آپ مر جاؤ کہ بس اب وہی چاہیے, نہیں چاہیے. اگر اس کو آپ نہیں چاہیے, آپ کو کیوں چاہیے بھائی, جس کو جانا ہے اس کو جانے دیں. اینڈ دیٹ لائن کہ اسفن کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں اور میں مر جاؤں گی, سو یو نو, یہ والی جو لائن ہے نا جو ہم عورتیں ہم بولتے ہیں کہ او یار بس اپنے میاں کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. Yes, I know, of course, Mia is everything. Obviously is everything. But then you also, God forbid, something like this happens, then you stand up. And it depends, فرا کہ میاں ہے کیسا. اب میاں اسفند یار جیسا ہوگا, اس کے لیے میں مر رہی ہوں. صحیح ہے, نہ مرو. اچھا مجھے کتنی ہم لوگوں نے کوئی ڈفرینٹ ابھی لوگوں کو ہمارا جو پوائنٹ آف ویو, کیونکہ لوگ مجھ سے اتنا پوچھتے ہیں نا, اور مجھے دل اب میں سب کو تو ایک ایک کر کے نہیں جواب دے سکتی نا, میسج پہ میرا دل چاہتا ہے میں بول دوں انہیں, کیا بولوں. One advice Meenu needs to listen to. آئی تھنک ابھی میرے فادر مجھے ایک اس ایپیسوڈ میں آئے گا, اس ایپیسوڈ میں آئی تھنک آن 14th اور مے بی 13th میں آئے گا, جس میں میری مدر اور میرے فادر دونوں مجھ کو ایک ایڈوائس دیں گے کہ اگر تمہیں وہ لڑکا, اس کو تمہاری قدر نہیں ہے تو تمہیں کیوں اس کی قدر ہے, تمہیں کیوں جانا ہے. سو دین میں پھر بھی کہوں گی, نو, آئی ایم اسٹل ٹرائنگ فار مائی کڈ, کہ مجھے وہ معاف کر دیں گے. اینڈ آئی تھنک وہ ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ابھی پری کیپ میں کچھ میں آیا ہے کہ وہ ہے. تو یہ تھوڑا سا آئی تھنک ان ایکسیپٹیبل ہے فار می, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, اور مجھے سن لینی چاہیے تو اپنے ایڈوائس سننی نہیں چاہیے ماں باپ کی سن لینی چاہیے, سن لینی چاہیے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ وہی جو تم بھی کہہ رہی ہو, اسٹینڈ اپ اینڈ ریلیونٹ ہے نا, اس نے تمہیں چھوڑ دیا. وہی والی بات کہ جہاں پہ کڈ آ جاتا ہے وہاں آ کے ہر بندہ, وہ عورت کمزور پڑ جاتی ہے. آئی نو, یہ ایک قدرتی چیز ہے, یہ ایسے نہیں ہے. جب میں نے, آپ کو پتا ہے جب ہم یہ ڈرامہ شوٹ کر رہے تھے نا, اور ہم لوگ لنچ پہ جب ساتھ بیٹھتے تھے, ساری پوری کاسٹ لنچ پہ بیٹھ رہی ہے, تو ہم لوگ یہ ڈسکس کرتے تھے, میں, منال, ڈائریکٹر عماد, نادیہ, یار ایسا ہوتا ہے, ایسا کیا ہوگا کسی بہن نے. ایون احمد انکل جو میرے فادر بنے اس میں, ہم لوگ واقعی سوچ کے نا, ہم لوگ خاموش ہو جاتے تھے ایک سیکنڈ کے لیے, واقعی کسی بہن نے ایسا کیا ہوگا, اور اس لڑکی نے ایسا کیا ہوگا, اور پھر اس کے میاں نے ایسا کیا ہوگا. تو ہم سوچتے تھے کہ یار یہ بڑا ڈسٹربنگ ہے, اس کو سوچنا بھی.
But just now when you're saying कि disturbing था and पूरे time वो script पे तुम सब as a team used to you know think about it, and then you're also acting and then you're also watching yourself कि we eventually did that script also, कहीं तो कुछ वो होता होगा कि यार ये हम कुछ change कर देते you know, हम किसी तरीके से इसको differently handle कर लेते in between somewhere. हाँ, हम कर सकते हैं अगर हम करना चाहें, लेकिन इट्स ऑल यू नो हम हमारे हाथ में नहीं होता फिर हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं एज अ एक्टर वी कैन प्ले विद डिफरेंट थिंग्स. जैसे अब थप्पड़ तो मेरे हाथ में था वो कि मैं उसको रियल मारती या फेक मारती और आप लोगों को लगता है कि रियल है, जैसे आप लोगों को लगा ये मेरे हाथ में था, ये मैंने कर दिया. बट जहाँ तक ये स्टोरी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं दैट वी कांट डू एनीथिंग. बट व्हाट डू यू थिंक एज एन एक्टर कि director, writer, you guys, like it should be a teamwork, or you should let the writers do their job and the director do their job and the actors just do acting? How would you as an actor? अब मैं आपको बताती हूँ एक चीज़. आपको आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि ड्रामे चीज़ें मेरी बड़ी कम होती हैं. हमारे पास जो रोज़ ऑफर होते हैं ना वो यही होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव. देयर इज़ नो मिड का रास्ता लड़की के लिए. नेगेटिव पॉजिटिव. आप एक प्रोडक्शन हाउस को मना करते हो कि सॉरी मैं ये ड्रामा नहीं करना चाहती, आप दूसरा करते हो, आप तीसरा करते हो एंड देन यू गॉन. वो आपको चौथी बार नहीं पूछते, चौथा ड्रामा आपके पास उनका नहीं आएगा. उनको तो इन्होंने करना ही नहीं है, जबकि उनको ये नहीं समझ आती कि हमको ये स्क्रिप्ट नहीं करना है, हमें ड्रामा तो किसको एक्टिंग नहीं करनी है, हम सबको करनी है. बट हमें ये चीज़ नहीं करनी है, हम लोग नहीं कर रहे हैं हमारी. और हम लोगों ने अपनी ऑडियंस को बड़ा कंफ्यूज कर दिया है. क्यों कर दिया है? हमारी ऑडियंस है, अब हमारी ऑडियंस है गेम ऑफ थ्रोन्स एंड अर्तुगरुल. जस्ट इमेजिन दिस स्टैंडर्ड वी बिल्ड अप इन आवर ऑडियंस नाउ, एंड आप उनको एंड में दिखा रहे हैं ये लड़की पिट रही है, रो रही है. तो वो तो अब मुझे मैसेजेस ये भी आते हैं आप देखें उसमें वो अर्तुगरुल में, मैं क्या करूँ यार. मतलब मुझसे आप ये एक्टिंग कराएंगे और मुझे ये स्क्रिप्ट देंगे, व्हाई नॉट, डेफिनेटली मैं करूँगी या कोई भी एक्टर करेगा. बट हमारा जो इन द एंड जो ऑरा है वो उठा ही ये चीज़ रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते. बट ऑल्सो रिवा ये भी है ना कि ऑडियंस जो है वो देखना भी चाह रही है ना. अब जिसको इस पर कितनी नेगेटिविटी आ रही है, मगर इस पर तुम लोग के व्यूज़ भी हैं, क्लिक्स भी हैं, पीपल वांट टू वॉच इट, दे वांट टू कमेंट ऑन इट, उनको ना क्रेविंग होती है कि क्या होने वाला है नेक्स्ट वीक, क्या होने वाला है, क्या था ये है. तो अगर आप जैसे हमारे यहाँ लोग बड़ा आजकल सबको पॉइंट आउट कर रहे हैं, आप अर्तुगरुल देखें, अर्तुगरुल आई एम सो बैड इन द नेम, सॉरी. इवन मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स का भी एक ही सीजन देखा था एंड देन आई क्विट. आई एम लाइक नहीं सॉरी, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, इट्स नॉट. सो यू नो मैं इस तरह की ड्राई चीज़ें नहीं देख सकती. बट जब मैंने अभी एकदम से वो जो देखा है ना लोगों का रिव्यू ऑन दिस ड्रामा, तो मैं हैरान हो गई हूँ कि लोगों को अच्छा लग रहा है. लोगों को अच्छा लगा, इसका मतलब कि हमारी ऑडियंस हर चीज़ चाहती है, हम उनको दें, हमें मार्जिन देना पड़ेगा. यस. एंड ऑल्सो क्रिटिक बहुत हो चुके हैं, लाइक हर बंदा अब हर एंगल से देख रहा है, छोटी से छोटी बात. वी आर ऑल्सो अ मैगज़ीन, तो हम भी एक छोटी छोटी बात को हम हर ड्रामे में एनालाइज करते हैं, हम उसको देखते हैं, हम कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, स्टोरी कैसे हुई है, इसको ऐसे चेंज हो जाना चाहिए था. अब वो बहुत ज़्यादा हो गया है जो पहले नहीं था. You know, पहले में भी एक या दो हो रहे थे. Now it's like a lot of platforms who are doing this, and उसकी वजह से तुम लोगों पे कितना प्रेशर आता होगा. like you know, मैं आपको एक बात बताती हूँ. बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ लोग हैं जो अपने घर के एक कोने में बैठ के और कैमरा रख के बात करते हैं हमारे लिए. वो ये भूल जाते हैं कि जब आप किसी कैरेक्टर के बारे में बात करते हो और हमारी जो ऑडियंस है ना वो उस कैरेक्टर को उस इंसान से कनेक्ट करती है. जब भी मैं ड्रामे में रोई हूँ, कुछ हुआ है, तो लोगों ने मुझे इतने सिंपैथी के मैसेजेस किए इंस्टाग्राम पे कि जैसे वाकई मुझे लगता था मैं मिशा हो गई हूँ. दैट मीन्स दे रियली कनेक्ट टू अस. जब मैं मार्केट जाती हूँ ना, जैसे अगर कहीं बाहर गई, कोई मुझे लोग मिलते तो मुझे कहते हैं अरीबा तुम ऐसे नहीं करो, तुम उसको थप्पड़ मारती, तुम लड़ाई करती, तुम्हारी बहन बहुत बुरी है. तो मैं हैरान होती हूँ कि यार ये तो ड्रामा है. सैलॉन्स वगैरह में अक्सर ना आंटीज़ मिलती हैं. उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है जो इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे शोज़ कर रहे हैं 4-5 लोग बैठ के, और वो ये गप लगाते हैं कि जी मिशा ने ये कर दिया, मिशा को ये नहीं करना चाहिए था, निशा ने ये कर दिया, निशा को वो नहीं करना चाहिए था, असमन ने कर दिया. आप ना बोलो, वी आर प्लेइंग आवर रोल्स. हमने नहीं लिखे हैं, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं. एंड जहाँ तक वो लोग ये कहना चाहते हैं कि फिर आप लोग ये रोल ना करें, तो आई एम सॉरी, दैट्स आवर वर्क, दैट्स आवर जॉब.
we have to play our roles the way they want. کیونکہ ہم اپنی جاب کر رہے ہیں. You guys doing your job, we are doing our job. We are not pointing you. And also character کے بارے میں بات کرنا is a different thing, but nobody is talking about Ariba. Ariba یہ ہے. لوگ لے جاتے ہیں. But وہ connect کر لیتے ہیں. Exactly, they will connect that. ایک دم سے وہ پک کرتے ہیں. وہ بولتے ہیں ہائے مشا کو تو یہ بولنا ہی نہیں چاہیے تھا, مشا کو تو تھپڑ لگانا چاہیے تھا. اب مشا is like مشا, I don't know somehow وہ کدھر کیا کر رہی ہے, I don't know. Okay, so let's take you a little bit on the lighter note. اور مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اسفن نے کوئی گانا گا کے میشا کو واپس لے کر آنا ہے تو وہ کیا گانا گائے گا؟ ابھی تو وہ گانا نہ ہی گائے تو بہتر ہے, میں نے اس کا منہ ہی توڑ دینا ہے. لیکن اگر ایز اے مینو آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں تو اوبویسلی میں کہوں گی کہ تم گانا نہ گاؤ, میں ہی گاتی ہوئی آ جاتی ہوں, کیونکہ یو نو میں تو مر رہی ہوں جانے کے لیے. تو تم کیا گانا گاؤ گی؟ There is a very old song which اس کا اسٹارٹ کا لیرکس جتنے بھی تو کر لے ستم, something like that. ہنس کر سہ لیں ہم یہ پیار نہ ہوگا کم اسفن تیری قسم. So I'm sure یہ کچھ ایسے ہی ہوگا. چلو اوکے, تو کیا واپس ہی نہیں جاؤ گی تم اس کے پاس؟ I have no idea. I'm not going to tell you, Farah. Okay, تھوڑے سے trying hard, I know, but I'm sorry. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ فیوریٹ کو ایکٹر کون ہے تمہارا اب تک جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے؟ عماد عرفانی اینڈ دانش تیمور. دانش Brilliant. Okay. Remember last time میں آپ کے پاس آئی تھی, میں دانش سے ڈرامہ سائن ہوا تھا, جامباز. دانش he's amazing. اوکے اوکے. دانش. ایکٹریسز میں ایکٹریسز میں آئزہ اور منال, کیونکہ میں نے دونوں کے ساتھ ہی کیا ابھی بہنوں والا کام. تو کیونکہ میرا جان باز اور قدم قدم عشق میں بالکل ہی ایک ڈفرینٹ ایک لڑکی تھی, اس کے آس پاس لوگ نہیں تھے اتنے اسٹرانگ کریکٹرز. تو اس والے میں تو ہے بہن چھوٹی, اس میں خود چھوٹی بہن تھی نشال, اس میں یہ چھوٹی بہن ہے. تو اوکے, سو نیکسٹ پروجیکٹ وغیرہ کیا کر رہی ہو؟ واٹس نیکسٹ آفٹر چلن؟ I'm still reading so many scripts and you know جب سے مجھ کو یہ جلن کا یہ جو لوگوں کی جلن نکل کے آ رہی ہے جلن کو دیکھ کے, تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ جو اسکرپٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ is all related to the stories. This is the same stories نا, تو پڑھ رہی ہوں. Let's see کیا ہونے والا ہے. ابھی I'm just working on 3 scripts right now. ٹھیک ہے. تو تم اپنی اسکرپٹس کو کتنا جان بچار کر کے لیتی ہو؟ میں پورا پڑھتی ہوں, میرا شرط ہوتی ہے. میری پہلی پوائنٹ ہی یہ ہوتا ہے پروڈیوسر کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کہ مجھے پورا اسکرپٹ چاہیے. ٹھیک ہے. لاسٹ ایپیسوڈ تک. سو آئی وانٹ ٹو نو کہ لاسٹ میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ سم ہاؤ میں نے یہ سنا ہے, لوگوں کا ایکسپیرینس ہے کہ چینج ہو جاتا ہے یا پھر اینڈ میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے, تو وہ پھر یو نو اٹس بیٹر کہ اب ہر چیز پہلے سے بٹ وہ تو ایون اگر تم سائن کر دو گی اور 15 ایپیسوڈس شوٹ ہو گئے ہیں اینڈ لائک اوکے یار زیادہ بڑھانی ہے, ہیو دیٹ کانٹریکٹ تھنگ نا, then they can't do this. They have that contract. اوکے. اتنی ایکٹر کی چلتی ہے. اچھا, so that's good to hear that. Okay. And say okay, so تم اسکرپٹ میں کیا ایک چیز ہے جو کسی اسکرپٹ میں کوئی ہوگی اور تم بولو گی I'm not gonna do this just because this is in this؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو نشا کا جو کریکٹر اس ڈرامے میں ہے نا, مجھے اتنا زیادہ بہن کو لے کے آئی تھنک یہ میں نہیں کر سکتی, کیونکہ میں نے جب نشال بھی کیا تھا نا تو میری مدر نے میرے ساتھ بیٹھ کے اسکرپٹ پڑھا تھا, تو انہوں نے سم ہاؤ میری کچھ چیزوں پہ اگری اس لیے کیا تھا کہ ٹھیک ہے اٹس یور فرسٹ ڈرامہ اینڈ تم کزن ہو, تو انہوں نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے کر لو, لیکن وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی بیکاز یو نو شی از ناٹ انٹو نیگیٹو تھنگس. ان کو تو نہیں کرو, وہ سیریس ہو جاتی ہے نا, وہ والی اماں ہے میری, وہ ڈرامہ دیکھتی ہیں 8 to 9 سیریس ہو جاتی ہیں. تمہیں پتہ ہے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اماں وہ ڈرامے میں ہو رہا ہے, چل کر ہے, نہیں اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو مائی اماں از لائک دیٹ. سو یو نو میں نہیں کر سکتی نیگیٹو, اب مجھ سے نہیں ہو پائے گا. اور یو نو آپ کو پتہ ہے فرح, ہمیں زیادہ تر جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں, اور ہمارے یہ چیز بھی کہ اگر آپ زیادہ چیزیں منع کر دیتے ہیں نا دین دے وانٹ آفر یو اگین, ان کو لگتا ہے کہ اچھا یہ تو کرنا نہیں چاہتی, تو پھر سم ہاؤ سارا جو برڈن ہے ہمارے نازک کندھوں پہ ہے ایکٹر کے کہ ہم سب کر رہے ہیں,
उनको नहीं पता पीछे क्या चल रहा है. उनको नहीं पता. बट क्या कहते हैं इसके साथ यू ऑल्सो हैव अ क्लोथिंग लाइन देन और मॉडलिंग भी तुम करती हो. सो इज दैट समथिंग साइमल्टेनियसली यू स्टिल डूइंग ऑन? Obviously वो मेरा चलता रहता है चलता क्योंकि रहता है. मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है. एंड जहाँ तक बिजनेस वाली बात है क्लोथिंग लाइन वाली, वो मैंने इसलिए स्टार्ट की थी बिकॉज यू नो आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डिज़ाइनर. ओके. यू नो दैट्स द ड्रीम ऑफ माइन. तो वो मुझे ये था कि मुझको करना है. और मैंने सोचा कि अच्छा अभी थोड़ा सा शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं एंड देन देखते हैं कि कहाँ तक जाता है आगे. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इतना अपने आप को किसी चीज़ में ड्रैग कर सकती हूँ फॉर एक्टिंग और फॉर मॉडलिंग. एंड यू नो आपने देखा है मैं नहीं कोई करती. एक चीज़ पे नहीं तो तुम. हाँ मुझे लगता है कि मैं अपने आप को इतना आपने देखा है मैं नहीं करती इतने काम. मैं नहीं कर सकती. आई कांट डू सो मेनी ड्रामास एंड बट इट्स गुड आल्सो बिकॉज इट्स नॉट कि हर जगह ही हर बंदा आ रहा है. यू नो इट्स लाइक मैं नहीं कर सकती. इसलिए मुझे होता है अगर आप फिर मैं मना कर देती हूँ और और आप बहाना भी लगा देती हूँ बिजी हूँ जबकि नहीं होती हूँ, तो दूसरी चीज़ें कर रही होती हूँ. तो या because it's nice good to take a break also. Exactly. Just like अभी तुम कह रही हो कि after Jalan you're taking a little. मुझको अब ये है जलन के बाद I'm just working on a very nice script कि कुछ मज़े का आ जाए मेरे पास, वो मैं चलो करूँ. let's hope so. इंशाल्लाह. Finger crossed. Fingers crossed. चलो that was lovely talking to you. Same here. And कोई मैसेज आपको जलन के फैंस को और जलन के फैंस को मुझे ये मैसेज देना है कि प्लीज़ आप ड्रामा देख के अपना ब्लड प्रेशर हाई मत करें और इतना मत रोएं. और मुझे मैसेजेस जो आप लोग करते हैं उसका बहुत थैंक यू बिकॉज यू नो द लव दे शोइंग आफ्टर द ड्रामा इट्स अमेजिंग. यू नो द पीपल द फैंस जो वो उनका प्यार है ना इट्स नेक्स्ट लेवल. तो वो अच्छा लगता है. वही हमें हिम्मत देता है एक्चुअली. वही हमें हिम्मत देता है कि हम नेक्स्ट कुछ करें, कुछ और कर लें. तो वो बड़े ज़रूरी है वो करते रहें और कुछ लोगों की बात सुने और इधर से निकाल दें. ड्रामा है, doesn't matter. I'm playing my role, she's playing her role, he's playing his role. So करने दें. live and let live. Yeah. Okay. खुश रहें और खुश रहने दें. खुश रहने दें. बिल्कुल. Thank you so much Ariba for giving us this time. Thank you so much for inviting me. All the best Farah. with your future projects. Thank you. And inshallah we'll see you again. And जलन ख़त्म हो जाए तो फिर शायद थोड़ी सी और बातें करेंगे. Inshallah. जो आप twist की बात कर रहे हो, I'm really looking forward. By to the way, it. it's a very, I think it's a turning point for the drama. Let's hope so. चलो good. In your favor or no? I can't say anything. मैं फिर भी you try so hard today. कि फेवर में है नहीं है बट अब तो हो गया. अब तो फेवर हो ना हो अब हो गया. तुम्हारा रोना हो गया. हाय चलो. Thank you so much. Thank you. Thank you. अल्लाह हाफ़िज़. याद 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 तेरी नाल नाल रहना.